नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। अब ताज़ा खबर ये है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को गैर मुतहरिक रखने का फैसला किया है और उसको मज़ीद तकरारी बनाने का फैसला किया है। और उसके जो वजूहात हैं या उसके जो असबाब हैं या उसके जो नताइज हैं, शायद वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की क़यादत उससे बेखबर है। वो उसके लिए उनका जो एक इनकी सोच है वो अलग है, लेकिन उसके नताइज हैं यकीनी तौर पे वो अलग ही निकलेंगे। उसकी शुरुआत अब कल से कर दी गई है और उसके लिए जो असबाब बनाए जा रहे हैं वो कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के शक्ल में असबाब बनाए गए हैं। उसके साथ साथ पीडीएम के गुजराना जलसे में के हवाले से जो एफआईआर काटी जा रही हैं उसके सूरत शक्ल में बनाई जा रही हैं। आज दूसरी एफआईआर काटी गई है गुजराना जलसे के रोशनी में। मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह और उसके मरकजी जो एक लीडर हैं खुरम दस्तगीर, उसको नामजद किया गया है। हुकूमत को इससे क्या मिलेगा, इस पे हम उसका जायजा लेंगे और हुकूमत ऐसे फैसले क्यों करती है जिसके नतायज यकीनी तौर पे मुल्क के लिए कोई मुस्बत नहीं होगी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो अब ज़राए कहते हैं कि हुकूमत चाहती है कि जो भी अब पार्लियामेंट में यकीनी तौर पे जब पीडीएम या अपोजिशन की 11 जमातें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की है तो जाहिर है वो पार्लियामेंट में भी अपना मुतहरिक हो जाएंगी, वहाँ कानून साजी के हवाले से भी मुतहरिक हो जाएंगी और हुकूमत के कानून साजी के हवाले से रुकावटें भी डालेंगी। तो ऐसा किया जाए कि कोशिश ये की जाए कि उनके क़यादत को कम से कम बोलने दिया जाए और अगर और बाकी जो क़यादत है उसको ये पीडीएम के जलसे के हवाले से उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएं और उनको गिरफ्तार किया जाए। तो यकीनी तौर पे जब पीडीएम की क़यादत गिरफ्तार होगी, उनके खिलाफ केस बनाए जाएंगे तो उसकी बाकी जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो पार्लियामेंट में आके एहतजाज करेंगे। उसकी शुरुआत कल सेनेट में हो चुकी है। कल जब कराची में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, अब अभी तक ये मामा बना हुआ है कि आईजी सिंध कहाँ है। जो ट्वीट्स सोशल मीडिया पे चली हैं वो कि एक कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उनको सुबह फजर के टाइम अगवा किया, घर से उठा लिया। उसके बाद कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर कटी और उसको होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इस हवाले से आईजी सिंध मंजर पे नहीं है। सिर्फ आईजी सिंध मंजर पे नहीं है, सीएम सिंध भी खामोश हैं। उसके अभी कोई डायरेक्ट कोई रद्दअमल जाहिर नहीं हुआ। सुनने में ये आ रहा है कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसमें इस हवाले से तफसीलात रखेंगे कौम के सामने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम से रब्ता किया, उस पर जो कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई या उसके होटल के कमरे के दरवाजे पुलिस की तरफ से तोड़े गए थे, उस पर उन्होंने माजरत की है और अफसोस का इजहार किया। तो मैं बात कर रहा था कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को गैर मुतहरिक करने का जो फैसला किया है, और ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत ऐसे फैसले गाहे बगाहे अक्लमंदी की करती रहती है। अब शुरुआत कल हो गई जब कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुआ तो सेनेट में बहुत हंगामा हुआ। मुशाहिदुल्लाह, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी आज़म सवाती और बाकी पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं या कायदीन हैं उनके दरमियान सख्त झड़पें हुई हैं और एक दूसरे को उन्होंने जुमले कसे हैं और उसके बाद एक हंगामा की सूरत हाल बनी है। लेकिन अपोजिशन ने वहाँ वॉकआउट नहीं किया क्योंकि अपोजिशन को पता था कि उनकी मेजॉरिटी है और उन्होंने हुकूमत पे शदीद तनकीद की, उसको लताड़ा। हुकूमत के नुमाइंदों ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था, इसलिए जो अपोजिशन की का पलड़ा भारी था तो उन्होंने वहाँ मैदान में डट के अपोजिशन को लताड़ा। कौमी असेंबली में इसके उलट हुआ क्योंकि कौमी असेंबली का इजलास जब कल शुरू हुआ शाम को स्पीकर असद कैसर की सदारत में, तो अपोजिशन की तरफ से कोरम की निशानदेही हो गई।
اسپیکر نے جب دیکھا کہ کورم مکمل نہیں ہے تو انہوں نے کورم کی تکمیل تک اجلاس ملتوی کیا. تقریباً 15-20 منٹ کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ ہوا تو کورم کی صورتحال انتہائی افسوسناک تھی. حکومت ان کے اتحادی جو ممبران ہیں نہ ہونے کے برابر تھے ایوان میں. تو اسپیکر نے کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس نے بغیر کسی ایجنڈا کاروائی چلانے کے اجلاس ملتوی کر دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر اجلاس چلے گا تو اپوزیشن وہاں احتجاج کرے گی، کیپٹن صفدر کی گرفتاری پہ احتجاج کرے گی، پی ڈی ایم کے جو قیادت کے خلاف جو کیسز بنائے جا رہے ہیں اس پہ احتجاج کرے گی. تو انہوں نے یہ بہتر جانا کہ اجلاس کو بغیر کسی کاروائی کے ملتوی کر دیا جائے. حالانکہ پچھلے جمعے کو اجلاس ہوا تھا، 2 دن کا وقفہ ہوا، کل پھر اجلاس ہوا، لوگ گئے پارلیمنٹ واپس آئے، یہاں پارلیمنٹ کے سیشن کے لیے جو تیاری ہوئی ہے اس پہ اخراجات ہوئے، 11 نکات یہ ایجنڈا تھا، سوالات جوابات تھے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ عقل مندی حکومت کو کس نے دی کہ اگر وزیر اعظم نہ آئے، ان کی مرکزی قیادت وفاقی کابینہ کے اگر لوگ نہ آئیں تو باقی پارلیمنٹ بھی نہ آئیں. تو ذرائع کہتی ہیں کہ یہ ایک حکمت عملی کے تحت کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی حکمت عملی ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بھی کیسز ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف قائم کیے جائیں. وہ گجرانہ والا جلسہ ہو، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، باقی مسلم لیگ کی قیادت کے خلاف کیس بنائے گئے ہیں، ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. اگر کراچی میں بھی اگر کاروائی ہوئی ہے تو کیپٹن صفدر کے خلاف ہوئی ہے اور مریم نواز کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے. باقی جو جلسہ ہوا ہے اس کے حوالے سے باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عجیب ایک سی صورتحال بنتی جا رہی ہے. اس کا نقصان حکومت سمجھتی ہے کہ اس سے یہ فائدہ لے گی اور اپوزیشن کو سائڈ لائن کرے گی، ان کا آواز ان کو اٹھانے کے لیے فورم نہیں ملے گا. لیکن میری رائے ہے، میرے سمجھ ہے کہ اس سے حکومت کو مزید نقصان ہوگا. جتنا پارلیمنٹ کمزور ہوگا حکومت کو نقصان ہوگا، اور اپوزیشن کو یہ اپنا کیس مضبوط طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے موقع ملے گا کہ ووٹ کو عزت والا جو نعرہ ہے اس کے روشنی میں جو پارلیمنٹ قائم ہوئی ہے حکومت اس کو بھی نہیں چلا سکتی اور اس میں بھی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. اگر حکومت مہنگائی کو نہیں روک سکتی، امن امان کی صورت خراب ہوتی جا رہی ہے، خاص کر دہشت گردی کے حوالے سے واقعات بڑھ رہے ہیں کے پی کے میں اور بلوچستان میں، اور مہنگائی عام جو ضرورت اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد اگر پارلیمنٹ بھی حکومت نہ چلا سکے تو پھر اس حکومت کے ہونے کا جواز باقی کیا رہتا ہے. اس لیے اس حکومت کو ان اپنے جو عقل مندی کے جو فیصلے ہیں ان پہ ضرور غور کرنا چاہیے، اور اپنے جو دانستہ جو بھی غلطیاں اس سے کی ہو رہی ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے. تو ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.